مولانا بھی صاحب، سب سے پہلے تو ہم ذرا جو معاملے چل رہے ہیں، ہم نے ایک راؤنڈ اپ تو دیا ہے جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اور اس پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چند جو ججز ہیں یا پی ٹی آئی اور وکلاء جو تنظیمیں ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ججز کی تعیناتی جیسے اتنے حساس معاملے کے اوپر جو سیاست ہے اسے آپ کیا کہیں گے، اور جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ دیکھیں، جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں پہلی دفعہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ججز نے براہ راست خطوط لکھے. یہ اس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی تھے، اس میں ہائی کورٹ کے ججز بھی تھے، اس میں نیچے سیشن ججز بھی تھے، لیکن ان خطوط کا کوئی جواب نہیں دیا گیا فائز عیسیٰ کی جانب سے. اب بھی جو نئے چیف جسٹس ہیں یہ صاحب، ان کو سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز نے خطوط لکھے. اب دیکھیں ان کے تحفظات درست ہیں یا غلط ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چیف جسٹس کا جواب نہ دینا اپنے ہی ججز کا، یہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس سے عدالت کے اندر تقسیم پیدا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا عدالتوں میں گروپ بندیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے جواب نہ دینا گروپ بندیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور چیف جسٹس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس گروپ بندی کو پروموٹ کریں. وہ جو بھی اس کے کنسرنز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں خطوط کے اندر، چیف جسٹس کا کام یہ تھا کہ اس کا جواب دے. پھر آ گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ. 26ویں ترمیم کا معاملہ اس وقت متنازع ہے، وہ عدالت کے اندر زیر التوا ہے. اب اس کی موجودگی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کرنا یہ خود ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس میں ایک سیاست انوالو. اچھا، اب عدالت کے اندر سیاست تو ہو رہی ہے، اس میں بار بھی کر رہی ہے، اس میں بینچ بھی کر رہا ہے، اس میں حکومت بھی کر رہی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہے، سب لوگ کھیل کا حصہ ہیں. اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ تھا، اسلام آباد کی سینیورٹی کو نظر انداز کر کے آپ نے لاہور، پنجاب سے اور سندھ سے اور بلوچستان سے لوگوں کو لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پہلے سے موجود سینیورٹی ہے اس کو متاثر کیا، اور وہاں اپنی مرضی اور منشا کا جج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے بطور چیف جسٹس. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ ججز ہیں اگر یہ موجود رہتے ہیں تو اس سے ان کے لیے سیاسی دباؤ بڑھے گا، اس لیے وہ ججز اس طرح کے لانے چاہتے ہیں جس سے ان پہ سیاسی دباؤ کم، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ ججز ہیں اگر ان کو ہی بنیاد بنا لیا جائے تو یہ حکومت کے خلاف ایک پہلے سے عزائم کر دیں. یہ وہ ساری بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر بھی وہ خطوط لکھا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خطوط کا جواب نہ دے کر خود چیف جسٹس بھی متنازع ہوئے. اچھا، یہ بتائیے گا، تحریک انصاف ایک تحریک چلانے میں ناکام نظر کیوں آ رہی ہے؟ کوئی بھی احتجاج ان کا ٹھوس دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا حکمت عملی ان کو اپنانی چاہیے تھی جس کی وجہ سے یہ کوئی کامیاب بھی ہو پاتے، تھوڑا احتجاج ان کا ریکارڈ بھی ہو پاتا؟ میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت جب تحریک نہیں چلا رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پس پردہ بات چیت چل رہی ہے وہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ثوابی تک محدود کیا اور ثوابی کے جلسے تک ہی محدود کیا. لاہور میں جلسے کی اجازت مانگی لیکن جلسہ نہیں ہوا، باقی پورے پاکستان میں کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا. اسٹیبلشمنٹ کا بھی پیغام یہ تھا، اور بہت سے لوگوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر اتفاق کریں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں اور پی ٹی آئی میں تو اس وقت ڈیڈ لاک ہو گیا، ختم ہو گیا عملہ، لیکن جہاں مذاکرات چل رہے ہیں وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بہت سی باتیں طے ہونے کی کوشش کی جا رہی. تو میں سمجھتا ہوں ایک میسج پی ٹی آئی نے بھی دیا ہے کہ ہم کسی لڑائی اور محاذ لڑائی میں نہیں جانا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ گفت و شنید سے مسئلہ ہو. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے، تو کوئی بات چل رہی ہے. لیکن ابھی کوئی بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن خود پی ٹی آئی بھی نہیں رکھتی. جو پی ٹی آئی کا تنظیمی ڈھانچہ ہے پنجاب کا خاص طور پہ، اس میں تو بہت مسائل ہیں، سندھ میں بھی بڑے مسائل ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں. پی ٹی آئی میں بھی کے پی کے میں جنید اکبر کو لے کے آئے، لیکن اس میں بھی کافی گروپ بندیاں آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی نے ابھی تک یہ جو پچھلے 2 برسوں میں بطور ایک بڑی لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جو تحریک ہے اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کی ایک وجہ جہاں ان کی تنظیمی مسائل ہیں، دوسری طرف حکومت
हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इजाज़त ना मिलना वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। सही है। तो सर जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर का बयान है कि 99% जो मुतालबात हैं वो मंजूर हो गए हैं, तो जब 99% मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं तो उसके बाद फिर ये कैसा एहतजाज और कैसे खतूत क्यों लिखे जा रहे हैं? तीसरा खत अब लिखने को है। ख्वाजा आसिफ की बातों को ज़रा सीरियस ना लिया करें। अच्छा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की बातों को उनके घर वाले भी सीरियस नहीं लेते हैं। इसलिए कि देखिए बात ये है कि उन्होंने तो अली अमीन गंडापुर का बयान, अली अमीन गंडापुर, अब ख्वाजा आसिफ हमारे वज़ीर दिफा, देखिए ना, वो वजीर तो बहुत से लोग हैं। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर भी उतने अहम नहीं रहे जितने पहले थे। उनसे तो सारे मामलात ले लिए गए वापस, लेकिन अब वो मुतनाज़ा हो गए थे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामलात तय करने की कोशिश की वो नाकाम। उसमें पीटीआई से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के मफादात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी और खुद पीटीआई के अंदर वो मुतनाज़ा हो गए, तो इसलिए उनसे तो अब वो मामलात ले लिए गए। अच्छा, तो इसलिए अब वो अली अमीन गंडापुर जो कुछ कहते रहे वो अपनी जगह सच है, ख्वाजा आसिफ भी सच्चे होंगे, लेकिन बात यह है कि अगर 99% मामलात तय हो गए हैं तो इन 99% में इमरान खान भी अंदर है, यास्मीन राशिद भी अंदर है, महमूद रशीद भी अंदर है, एजाज चौधरी भी अंदर है, उमर सरफराज चीमा भी अंदर है, बुशरा बीबी अंदर है। सर मामलात में फिर 1% सिर्फ रिहाई का मामला है। ये 1% नहीं है। फिर देखें ना, अच्छा इंतखाबात पे क्या कोई बातचीत तय हो गई? क्या 26वीं तरमीम पर कोई बातचीत तय हो गई? क्या सुप्रीम अपना अदालती कमीशन बन गया? बहुत से अमूर है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 99% पता नहीं कहाँ से निकाल दी। 99% का जो नारा लगाया जाता है, 1% तो फिर आप भी मान सकते हैं अगर वो 99%। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत सी बातें हैं जिनको फर्जी बना के पेश किया जा रहा है। अभी बहुत से अमूर तय नहीं हुए हैं, अभी तय होने हैं। अगर ये मामलात चलेंगे आगे तो बहुत से अमूर तय हो सकते हैं। सही। अच्छा, तो बानी पीटीआई जेल में है, पीछे इक़्तिदार की बातें हो रही हैं। ये बताइएगा, अपोजिशन जमातों का जो ये इकट्ठ हो रहा है, ये एक साथ मिलने की बातें की जा रही हैं, मौलाना को भी राम करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितनी आप कामयाबी देख रहे हैं? देखिए, पीटीआई के अंदर कुछ लोगों का ख्याल है, जिसमें असद कैसर भी हैं, कि हमें हर सूरत में एक बड़े ग्रैंड अलायंस में जाना चाहिए। अच्छा। और वैसे भी जो अपोजिशन की सियासत होती है उसमें आप तन्हा नहीं लड़ सकते, आपको ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत होती है। इमरान खान की नाकामी अभी तक ये है कि वो सोलो फ्लाइट लड़ते हैं। तो अब अगर वो ग्रैंड अलायंस में जाते हैं, महमूद खान अचकज़ई उनके साथ होते हैं, सरदार अख्तर मैंगल उनके साथ होते हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ होते हैं, और कोई जमातें उनके साथ, जमात इस्लामी उनके साथ होती है, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पीटीआई के अंदर बड़ी रिजर्वेशंस हैं। एक ग्रुप अगर उनके साथ मिलना चाहता है तो दूसरा ग्रुप उनसे डिस्टेंस रखना चाहता है। मौलाना की मजबूरी ये है कि मौलाना एक ही वक्त में हुकूमत के साथ भी हैं और एक ही वक्त में पीटीआई के साथ भी हैं। ये इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ये देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब से इतनी खुशगवार मुलाकात हुई है, वो कहते हैं मैं तो दरवाजे हमेशा खुले रखता हूँ, जो आए जहाँ से आए जितना आए वो ले लेना चाहिए, हम क्यों चीज़ें छोड़ दें। वो चाहेंगे, उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि पीटीआई से हमारा इत्तेहाद हो, लेकिन वो इंतखाबी इत्तेहाद भी चाहते हैं, सिर्फ ग्रैंड अलायंस तक महदूद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इस अलायंस की बुनियाद पे इलेक्शन लड़के 10-12 एमएनए जीतना चाहते हैं केपीके से। अभी तो उनका एक एमएनए भी वहाँ से नहीं है, लेकिन अभी वो अगर ये देखेंगे कि ग्रैंड अलायंस की शक्ल में कोई इंतखाबी अलायंस बनता है तो वो ज़रूर जाएंगे, वगरना वो उसी पुरानी देग में से चावल चुनेंगे जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की है, वो उनको सूट करती है। तो इसलिए मुझे लगता है ये कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जाने के लिए मौलाना को भी कमिट अपनी शो करनी होगी। ये नहीं होगा कि मौलाना एक तरफ तो नजर दिखाते हैं पीटीआई को और दूसरी तरफ दरबार में चले जाते हैं और नजराना लेने के लिए। मौलाना के जो रिजर्वेशंस हैं वो भी दुरुस्त हैं, क्योंकि सोलो फ्लाइट, आपको पता है बानी पीटीआई 22 साल जिद्दोजहद करने के बाद इक़्तिदार में आए थे और तब तक भी उन्होंने सोलो फ्लाइट ही सोच रखा। और वैसे भी जो मौलाना की रिजर्वेशंस हैं कुछ इसी किस्म की रिजर्वेशन जो हैं पीटीआई को भी हैं कि मौलाना एक ही वक्त में दोनों देगों में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों को समझना चाहिए, पीटीआई को भी समझना होगा और मौलाना को भी समझना होगा कि आप जब किसी जगह पर खड़े होते हैं तो फिर खड़े होते हैं। मौलाना जो है वो एक पीपल्स पार्टी है ना, पीका कानून पर कितनी तनकीद कर रही है, लेकिन पीका कानून को वोट तो पीपल्स पार्टी ने भी दिया है और जरदारी साहब ने मौलाना को यकीन दिलाया कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर दिए। तो ये जो एक ही वक्त में डबल गेम होती है हमारी पॉलिटिकल, जी मैं कह रहा हूँ ये डबल गेम ठीक नहीं होती। आप पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन के ऊपर खड़े हो, वो मौलाना नहीं खड़े होते। मौलाना कहते जरूर हैं कि जी वो आप देख रहे हैं कि अगर समझ जाती हैं दोनों पीटीआई भी और मौलाना भी आपस में बातचीत करते तो आगे कंटेनर पे देख रहे हैं पीटीआई। बिल्कुल देख रहा हूँ, उसकी वजह ये कि दोनों की जरूरत है।
पीटीआई को भी ज़रूरत है मौलाना की, मौलाना को भी ज़रूरत है पीटीआई की, लेकिन मौलाना की ख्वाहिश ये है कि ये अलाइंस जो है सिर्फ इस हुकूमत को गिराने तक महदूद ना हो, बल्कि इंतखाबी अलाइंस में भी जाए जिसका इनको फ्यूचर में फ़ायदा हो। इसलिए वो उसका भी हिस्सा बनना चाहेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ निकली जो असद कैसर चाहते हैं और असद कैसर भी इस अलाइंस के हामी है, तो वो फिर उस तरह की अलाइंसेस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन करते क्या है, वो पीटीआई की तरफ जाते हैं तो हुकूमत डर जाती है, हुकूमत उनको इधर बुला लेती है। जब वो उधर जाती है तो पीटीआई के लोग उनके घर पहुंच जाते हैं। तो मौलाना ने एंजॉय कर रहे हैं, उनको एंजॉय करने दें, वो हमेशा पैदा इसी काम के लिए हुए। एक अच्छी बात है कि वो जब एक साइड चुन लेते हैं तो फिर उस पर जो है पूरी कुव्वत से आते हैं। और 26वीं आईनी तरमीम में भी आपने देखा कि जब तक गुमगू की कैफियत रही तब तक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का जो फरसूदा खेल है, अगर आपने उसकी कहानी सुननी है तो उनके सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की ज़बानी सुन लें कि जो मौलाना के साथ हुआ है, और मौलाना उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। वो जो मर्जी कहते रहे, 26वीं तरमीम जिस अंदाज से मंजूर हुई है और जिस अंदाज से हमारा आइन बिगड़ा है, मौलाना उस खेल का हिस्सा है। ये कैसे कह सकते हैं कि मौलाना ने 26वीं तरमीम से अपने गुनाह धुलवा लिए हैं? उन्होंने तो अपने गुनाह के अंदर उसमें हिस्सा डाला है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमसे बात करने के लिए। मंजरनामा सियासी इस वक्त जो तमाम मामलात है आपके सामने रख दिए, हम ब्रेक पर जाएंगे।